शुक्रवार प्रत्युषरे श्रीमंदिर द्वार फिटिला 4:35 मिनिट्रे। भोर 5:15 मिनिट्रे श्रीजीउंकर भितर शुद्ध नीति संपन्न होई मंगल आरती नीति अनुष्ठित होइतिला 5:25 मिनिट्रे। 5:30 रे श्रीजीउंकर मैलम नीति संपन्न होई तड़पलेग नीति अनुष्ठित होइतिला सकाळ 6टारे। 6:25 मिनिट्रे अवकाश पूजा ठा होई अवकाश पूजा होइतिला 6:30 मिनिट्रे एवं पूजा शेष होइतिला 6:45 मिनिट्रे। 6:50 मिनिट्रे श्रीजीउंकर पुनश्च मैलम नीति संपन्न होई रोषहोम होइतिला 6:55 मिनिट्रे। सकाळ 7:35 मिनिट्रे श्रीजीउंकर बेश शेष होई सूर्य पूजा नीति अनुष्ठित होइतिला सकाळ 8टारे। 8:15 मिनिट्रे द्वारपाल पूजा संपन्न होई गोपाल कुलव पूजा 8:30 ରୁ 8:40 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ। 9:05 ମିନିଟ୍ରେ ସକାଳ ଧୂପ ଡକାଯାଇ ଧୂପ ଛେକ ହୋଇଥିଲା 9:20 ମିନିଟ୍ରେ। 9:30 ମିନିଟ୍ରେ ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା କରି ଟେରା ପଡୁଥିଲା 10:10 ମିନିଟ୍ରେ। 10:20 ମିନିଟ୍ରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଉଠିବା ଉତ୍ତାରେ ସକାଳ ଧୂପ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା 10:30 ମିନିଟ୍ରେ। ଦିନ 11:05 ମିନିଟ୍ରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ପୁନଶ୍ଚ ମୈଲମ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ବେଶ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା 11:45 ମିନିଟ୍ରେ। 12:25 ମିନିଟ୍ରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପୂଜା ବସି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା 12:35 ମିନିଟ୍ରେ। 12:45 ମିନିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଡକାଯାଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଛେକ ହୋଇଥିଲା 12:55 ମିନିଟ୍ରେ। 1:10 ମିନିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ पूजा बसी टेरा पड़ता 1:40 मिनिट्रे। 1:55 मिनिट्रे धूप शेष हो द्वितीय भोग मंडप उठिला 2:05 मिनिट्रे। 2:40 मिनिट्रे दक्षिण घर भोग नीति संपन्न हो द्वितीय भोग मंडप पूजा बसला 3:35 मिनिट्रे। 3:45 मिनिट्रे द्वितीय भोग मंडप शेष हो श्रीजीउंकर पुनश्च मैलम नीति संपन्न होइतिला 6:55 मिनिट्रे। संध्या 7:50 मिनिट्रे बेश शेष हो संध्या आरती नीति अनुष्ठित होइतिला 7:55 मिनिट्रे। एठी उत्तरे श्रीजीउंकर अन्यान्य रीतिनीति सुचारू रूपे संपन्न होइतिबा श्रीमंदिर कार्यालय सूत्रରୁ ଜଣା ଯାଇଛି।